Ako se prilikom sadnje paradajza pridržavate ovih nekoliko savjeta, možete očekivati zdrave i krupne plodove i puno plodova. Često se dešava da donesemo rasad paradajza za sadnju, ali biljke izgledaju kao da venu. Ako je rasad paradajza u lošem stanju pre sadnje, evo šta treba da uradite. Koren paradajza pre sadnje potopite u vodu. Koren snabdeva biljku vodom i hidrira je. Trik baštovana i cvećara je da dodaju kašiku šećera u tu vodu. Biljke će brzo da ožive i bit će spremne za sadnju. Drugi važan savjet pri sadnji paradajza jeste da ga treba duboko posaditi. Iskopajte rupu dubine od 25 do 30 cm, tako da 2/3 biljke paradajza budu pod zemljom. Paradajz pušta koren na stabljici gdje god je ona u dodiru sa zemljom. Znači, što više stabljike paradajza u zemlji, to će koren biljke biti veći. Zašto je to dobro, možete pogledati u prethodnom videu na našem kanalu. Pre sadnje paradajza u jamu se može dodati peletirano organsko đubrivo. Ali postoji još nešto jako bitno. U svaku jamu dodajem po 1 kašiku ovog praha koji je mnogo važan za paradajz. Evo o čemu se radi i kako dobijam taj prah. Kada pravim kajganu, ljuske jaja ne bacam. Operem ih od ostataka da se ne razviju bakterije i ostavim da se osuše. Zatim, kada dođe vreme, ljuske smrskam na sitnije komade. Koristim aparat za mlevenje kafe koji je zapravo idealan da ljuske pretvori u prah. Ubacujem materijal i meljem ljuske. Za par trenutaka dobijam ono što mi je potrebno, prah od ljuske jaja. Dajem po 1 kašiku u koren svakoj biljci paradajza. Ovako samlevene ljuske u prahu će učiniti da kalcijum bude brže dostupan biljkama. Ljuska jaja je jedan od najboljih prirodnih izvora kalcijuma na svetu, a paradajz treba kalcijum za zdrave plodove. Nedostatak kalcijuma utiče na prinos paradajza, ali i paprike. Uobičajeni problemi koji se javljaju kod mnogih koji gaje paradajz jeste truljenje na dnu ploda i pre nego što paradajz počne da sazreva. Izgleda kao da je počeo razvoj neke bolesti, ali za to što se dešava uzrok je nedostatak kalcijuma. Truljenje na dnu ploda paradajza nastaje kao rezultat nedostatka kalcijuma u plodu. Za nedostatak kalcijuma u paradajzu može biti više razloga. Moguće da je pH vrednost zemljišta preniska i paradajz ne može da usvaja kalcijum. Suša i nepravilno zalivanje također mogu doprineti nedostatku kalcijuma, pa se on mora dopunjavati. Za mene je najbolji način prirodno uz upotrebu ljuske od jaja. Koristite li ljusku jaja za prihranu paradajza i kakva su vaša iskustva? Iz koje zemlje nas gledate? Što se tiče zalivanja paradajza, poznato je da biljke paradajza ne vole da se kvase po listovima i stabljici.
Osim toga, ako zalivamo po površini zemlje, stvara se tvrda kora na zemlji koja se mora razbijati. Za zalivanje duboko posađenog paradajza koristim sljedeću tehniku. Plastičnu saksiju sa rupama ukopam u zemlju tako da bude što bliže korenu biljke paradajza. U nju sipam vodu i voda ide baš tamo gdje treba. Tako koren u dubini dobija dovoljno vode, a biljke paradajza i zemlja na površini ostaju suve. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.